Dobrodošli u naš prvi Q&A! I danas snimamo odgovore na vaša pitanja. Ali prije svih tih odgovora ima jedna preslatka stvar. Ja sam malo prije rasplakala, sad sam dobro. Ima jedna preslatka stvar koju nam je napravila Emina. Gledajte ovo! Jako slatko i jako sam zahvalna. Toliko je kreativno i tu je ispod svake slike napisala svoje dojmove i ne znam šta Baš bi lijepo što rekla. ste se toliko potrudila. Da. Hvala ti, Emina, volimo te. Hvala Emina. Sovak reka, when are your birthdays? I mean the day and month is enough. Ok, Hoćemo redom. može. Može. Prvi. 25.5. 13.1. 29.11. I 21.2. I da neka natalna. Ali smo rekli godine. Iščitajte nas. Marko Skoko, Aha. ko je vaš uzor? Možemo Zajednički uzor. Što imamo? Nemamo zajednički uzor. Imala smo Kako onako welcome, glazbeni da. i životni. Pa jel imamo zajednički? Aha, glazbeni život, da. Ja Ok. glazbeni uzor ne znam je li imam. Imaš Odnosno, sigurno. imam sigurno i izvučem Sigurno imaš. inspiraciju iz puno ljudi, ali ne volim... Šta ne volim? Ne volim jednu osobu dat ko odgovor. Ona ima više osoba. Ok. Jel to kužite? Šta je svog Jel to vokabulara, ima dobro? smisla? Ne znam što je svog vokabulara. Naša publika onako čita, misli tako Da. da je Da. to skoro. To je A, izvucite. Izvucite iz korijena. Hvala. Ajde. Ne, Koji htjela počne? sam reći da Judita kaže da što Životni Judita je uzor. rekla da ima i životni i muzički je isti. Da, glazbeno životni uzor je jedna fenomenalna kantautorica, pjevačica, performer, sve. Judita se malo zaljubila. Moj glazbeni uzor je Nina Simone Aha. i Ok, makes Van sense. Morrison. I Josip Aleksić. Da. I još si nekog rekla za I još Moj životni uzor je Vedrana Rudan. Da, često. Ja nemam glazbeni uzor, Imaš? ali kad malo bolje razumijem, Mi smo ti glazbeni uzor. mogla bi to biti Lady Gaga. Okej. Da, to je super. Zato što sam ju slušala live i Znam kako zvuči. i kako zvuči i kako svira nogomštiklom klavir dok pjeva živo i pleše i piše i nema riječi. A meni je životni uzor moja mama, a glazbeni uzor mi je Adele definitivno, ali sad onako što ga više slušam, to mi više počinje biti Jakov Jozinović, tako da pozdrav Jakov. Okej. Najdraža hrana, pita Marko Skoko. Pašticada. Jede. Ne. Biftek. Ne znam. Je, biftek je. Jako teško pitanje. Biftek. Biftek je Biftek, sigurno. može. Korina biftek. voli meso. Volim ja To je meso. neka indijska. Škamp. Ovo je toliko diva odgovor. Znači, ja volim škampe i jastoga i odrezak od $1.000.000. Meni je carbonara. Bilo što talijansko, ali carbonara. Je. Je. To je carbonara. a od naše sarma. Pokopajte me u sarmi, molim vas. Istina je to. Zamotat ćemo te. Može. Pepic Niko pita da li Nikolas Diamane radi i styling za Euroviziju. Oh yeah. Da. Mi Da, bez Nikolasa to- ne idemo ne ni idemo na nigdje. lice. Doslovno. Ali to stvarno je isto. To je doslovno. Fun fact, kod Nikolasa ove godine oblači nas i oblači predstavnike iz Srbije. Da. Tako da on ima za napraviti jedno 25 outfita sad za Biće Eurosong. zabavno. Biće Jako. zabavno. Lorena i Bruna pitaju kako idu pripreme za Eurosong, jeste li uzbuđeni, planirate li opet doći u Split i još nešto što ne vidim. Jesmo uzbuđeni smo jako za Eurosong i idu dobro pripreme i nadale bi se da ćemo uskoro doći u Split. Jer u Splitu nam je bilo super. Doslovno. Ajmo opet u Split. O, da. Logro.d doljna crta pita favorite Eurovision winner. Maneskin. Da, Maneskin nam je možda Kolektivno To je zajednički. zajednički. da. Korina danas ne zna pričat, ne znamo šta Samo je. danas. Znači, Da. slažemo se da je Maneskin. Da, slažemo se, Maneskin Maneskin. winner. Pija Špoljarić
Bopija. Bog Kako pija. se psihički pripremate? Pa evo, ne pripremam se. Psihički se ne pripremamo, psihički dođemo totalno nespremno i onda se sastavimo na licu mjesta. Ali dobro da imamo jedna drugu kosu. Da, lagano nam je jer nas je 5, pa onda U tom aspektu nam je lagano jer Da. nas je 5. podržavamo se. Puno jedemo Da, to je dobro i za pratite psihu. nas za još toksičnih savjeta. Stefan veli mi, evo 3 točkice, pita, mene zanima da li će na Eurosongu biti bolji stage nego na Dori. Yes. Definitivno. Stage je drugačiji, ko će biti drugačiji malo iskorišten, Da. ali bit će nekih zanimljivih stvari. Mario Skoric pita kolike su šanse za duet sa Baby Lazanjom. Nisu 0. Nisu 0. Javit ćemo se. Da, Mi ćemo znamo njega ga već, zvati. pjevali smo s njim u Lisinskom prije... Lisinskom, u HNK. HNK. Nisam bila u Perdón. Pjevala s njime, nisam da zvala srami. Možda. Gledam, pjevali smo s njim u HNK, tako da znamo se, možda jednog dana nas zove. Ko će ga znati? Voljeli Mislim, bismo to. To bi bilo mislim da bi super. bilo jako zanimljivo. Veronika Perić pita ko je najgori vozač u grupi. Marina i Judita, samo da znate fun fact, ne znaju vozit i nemaju položeno, tako da Ali- sigurno njih dvije. Ali dobro voze. Ali, Klasično meni je... Ali, Super ja se bicikl moram vozi. obraniti. Ti kad vozila? Da. Okay. Ja sam vozila auto i Onda zapravo sigurno brutalno vozi. mi jako dobro ide. Pa izgledaš Me- kao da ti dobro ide. Da, onak Da. sam... Lele Knina kaže, Sretni fun od fact, mene. prezivam se Lele. Bravo. Hoćeš se pridružiti? Da ti budeš prava lelekica. Andrea Little Mon... Moon, 3 točkice, Moon. Jel volite Gospodara prstenova, ako ne Harry Potter i Game of Thrones? Da, Game of Thrones mi je najdraža serija. Meni isto. Ali volim svo troje. Ali A, Game of Thrones. Hoćete sad jedan fun fact, ja sutra idem po prvi put u životu gledat Ne, Gospodara ideš onaj maraton. prstenova. Ideš na onaj maraton od 15 sati. Ne idem, ne, bolesno. it's okay, ne idem na maraton, idem Dobro, gledat... imamo probu. Ne. Idem gledat samo prvi dio, ja u životu nisam gledala Gospodara prstenova i svi me hejtaju zbog toga. E, pa to I je okej, dobro, imate me super, pravo da. hejtat zbog toga, ali ja sutra idem u kino gledat po prvi put produženu verziju od 3,5 sata, tako da... Bravo, Lara! Hvala. Ja volim Gospodara prstenova i Harry Potter. Mislim da mi je Harry Potter prva serija knjiga koju sam pročitala. Meni je u Harry životu. Potter... Volim ga, a volim Znači. Gospodara prstenova. Ja volim Gospodara prstenova i Harry Potter. Game of Thrones nisam gledala, nažalost, ali trebam ga pogledat, nemam vremena sad to gledat. Ali Gospodar prstenova od tog te su mi najbolji. Ma inače, reći sad da je se ništa ne Ja nisam fan ničega od toga, ali ako baš moram birati onda Harry Potter. Yes, Harry Pottera svi volimo. Roko Guliš 9 pita na kojim eurovizijskim pripartijima ćete nastupati. Idemo u Amsterdam i idemo u London. Can't wait. London. Zivko 5 pita kad će album. Uskoro, mislim. Plan nam je nakon Eurovizije, kraj 5. početak 6. mjeseca, izbaciti mali EP od par pjesama. I onda album nekad kroz jesen, 10. 11. mjesec, 9. vidit ćemo. Tako da, veselite se s nama. Do you have pre-show rituals? Evo, Pita Sideris Irala. To. to je jedan od. I volimo se I grliti. volimo, Inka nas je naučila, da, zagrlimo se prije nastupa i Inka nas je naučila jedan trik meditacije koju radimo 10 minuta prije. A to je u biti vježba protiv treme. Da. Skoro Da, meni, kad sam bila Meni čak to HNK jako sad, dobro, pazi. podigla sam ruke i bilo mi malo muka. Pa sam prestala. Ozbiljno. Da. Meni je To je fora inače- ideja da to sve skupa radimo To je i znamo fora. glupo. To mi je taj Izgledamo dio cool. glupo i nije nam bed. I onda nas svi džadžaju i to. Super nam Da, je volim zapravo. Da, to glumci radi. I mi. Da. Marko, Martino, 3 točkice. Vić, vjerojatno. Bravo. Koje je vaše putovanje iz snova? PS, puno podrške, rasterat. Meni je Japan. Kako si spremna odmah bila. Venezuela. To je cool, to je dobar odgovor. To je fora, skroz mogli bi ići na neki nastup. Egipat. Venezuela. U Argentinu bi mogli ići, tamo ima Može. puno Totalno mi to ima Hrvatske. smisla, da.
Prvo što planiram ići uskoro i jako želim ići je Madrid. Da, ja bi isto Madrid. Ma ja bi svugdje išla. Ja bi znaš, išla ono, u... Samo da se nigdje ide i mi smo sretne, Island ali... mi je Da. super destinacija. Znala sam da ćeš to reći. Eto, Da. Znala sam. Island. Baš mi je mjesto gdje bi mogla biti. A drugo pojedu Portugalu. U Portugalu bi čak mogla živjeti. Portugal. To je meni... Madeira. Jesi bila? Ja sam bila. Ne, ali ja Trebaš ići. Julija. Zikić Anđela pita mišljenje o Lavini, predstavnici Srbije na Eurosongu ove godine. Fenomenalno. Obožavamo. Da. Nije baš Znači, rock'n'rolla. Metal. To je to. Ali super. Ali to je Ali dječje. moram prokomentirati da Marina u zadnje vrijeme ima jednu poštapalicu. Defekt. A to je stalno Rock'n'roll. Kad mi je nešto super, ja uvijek kažem rock'n'roll. Rija Radić, stignete li šta? To je moja prijateljica, to je moja prijateljica. Bokorina prijateljica. Prijateljica. Zato ona pitala, Pozdrav stignete li za šta u Korinine slobodno vrijeme, prijatelje. sad je se ti očito ne družiš, ne brini, ne lažem. Laže, ima slobodno vremena. Šta je slobodno vrijeme sada? Pa, najviše slobodnog vremena znamo imati u večernjim satima. Da. Kad jutarnjim. većinski većina cura ide spavat, a možda neko ide van. Ti to ba se Ja sam isto išla van, tako da nisam ljudi. A neki idu spavati. Neki rade. Neki Okej. Posla. Follow your heart x. Može, pozdrav za Nikolinu, bilo bi mi drago. Pozdrav Pozdrav, Nikolina! Not doljna crta Natalie pita kako ređate glasove. Pretpostavljam da to znači kako slažemo glasove. Slažu nam ih vokalni treneri, Treneri. ovisno o pjesmi. Ali mi većinski znamo koji ćemo glas uvijek biti naspram naših registara i mogućnosti vokalnih. Tako da imamo tu... Njih su najčešće mogućnost. alt. mi smo tu alti, najbolji alti. A nas i tri se miješamo između soprana i mezzosoprana. Ipak Više manje. trebaš Mi smo biti. mikser. Da. Ali često se svi miješamo i to nam je zabavno jer često tipa i Judita pjeva najviši glas ili nešto. Čisto Nekad. da ono, Isto, u Tane pjeva. da, jedan dio. tako da ovisi šta tražimo i tako dalje. Kae, 3 točkice, pita what is your favorite Eurovision 2026 song other than yours? Ajmo da čujem. Jel možemo imati samo jednu ili može svaka reći po jednu pa kao ih ima više? Aj svaka jedna. Svaka jedno. Meni je ali baš najbolja Ja ću reći za sebe. od šta je svih meni. pjesama na ovogodišnjoj Euroviziji, ona grupa Lelek i Andromeda. Slažem se. Rekli su other than yours. Ma to je neka grupa. Ko je to rekao? Ja volim Nisu Džalu. moja. Džalu volim. A, da. Možda mi je Džala. Antigoni, da. Da, Da, možda mi super. je to najdraža. Plesat pjesma. ću na to. Da. Meni je super Poljska, pardon što vas tek idem. Poljska mi je super, Pray se zove pjesma. Mhm. I Jako love mi je that. dobra. Ja ih imam više. Jednu. Ja volim. Jednu, A daj, ne može tako, znači ovo je montaža. Dvije dobiješ ti. ajde. Dobro, ja ću reći Grčka i reći ću Armenija. U meni je, Ja meni je obožavam. dobro. Super mi je Moldavija. Moldavija. Ovo je super pitanje. Ajde. Ila Dragonfly. Any tips for aspiring singers / musicians to get started in the industry? How did you start? Oh, Jako dobro pitanje. Jako dobro Da. pitanje. Svaka je počela na drugačiji način zapravo se baviti glazbom. Marina je onda super primjer za odgovor na to pitanje. Trebaš se put Otvoriti. yourself out there. Nema srama, Da. ne možeš... Doslovno trebaš samo... Slušaj svoje Znaš se- srce. Da, super je da. što danas Zašto postoje baš to važno? platforme na kojima stvarno možeš, ako se odmah želiš izložiti, što je isto skroz ok, na koje možeš plasirati, samo to radi iz srca i ako uživaš Da. u tome, Uspjećeš. Desit će se. definitivno. Da. Tako Mislim, da, ovisi. i nikad nije kasno zabaviti se glazbom. To je jedna Apsolutno. super stvar kod To je nas. da. Da, Bitno je da samo samo to da to veseli volite. da Trudi da rad. to volite. Da. Da. Nemoj I da- nikad ništa prekrižit u životu. I moraš stvarno vjerovati u to. Jer nekad se stvari... Nažalost, neki ljudi godinama ulažu i odreknu se jako puno toga, ali jednostavno zvijezde se ne poklope, Da. ali to ne znači da se to nikad neće dogoditi. Da. Ima tu i malo sreće, naravno da ima. Da.
Da. I da. slušaj neki unutarnji glas, to Da. nikad ne laže. Apsolutno. Nikad. Ostvarilo se preko noći ili za 10 godina. Ako te i dalje ovdje nešto goni, bravo si. I samo budi Goni. Tako iskren, je. jel cura? Samo budi iskrena sa onim što radiš, mislim da je to isto dosta bitno. Ako izlazi iz tebe, uvijek je dobro. Opa Cic M pita kako ste se upoznale, super ste i samo nastavite raditi to što volite. Hvala. A zapravo, Kako naš smo se menadžer upoznali, nas je ja? spojio, sve. Da. Mi smo se znali prije. Dobro, Marina i ja smo se znali prije jer smo bile obje na Voice-u, 4. sezoni i upoznale smo se tamo. I naš menadžer je dobio ideju za ovom grupom i onda je pomoću Marina skautao nas. Da. I tipa meni kad su rekli da nakon sastanka sa mnom idu na sastanak s Marinom, ja sam ih nagovarala da nagovore Marinu da pristane biti dio Leleka, jer bi onda meni bilo lakše. Da. Samo nagovorila. A Da, meni pa je su bilo nagovorili. full zabavno, ja mislim da su meni čak isto rekli na sastanku da će biti neka Marina, ili da su poslali Marini poruku, ja sam bitva koja Marina, Marina Ramljak. I sad, fun fact je taj što kad sam ja gledala sezonu 4 i The Voice-a, meni je Marina bila crush. Opa! Ja sam navijala za nju. Ti slušaš ovo? Zna ona to. Znao. Da, znam ja to. Da, pa smo se dodala na Instagramu, pa sam ja na tebe malo krašala. Da. Uuu. Da, je tako da super. Eto. I onda smo došli u ovu lepu grupu i sad se svi znamo i volimo. Veronika Perić 15 pita da morate opisati jedna drugu samo jednom riječju koje bi to bile. Marina jednako humor. Marina je humor. Lara je duša. Da. Lara je srce. Da. Ja sam srce i duša. Srce i duša. Idite cool. Chill. Chill. Ona je Chill chill guy. chill Chill guy. dude. Inka je... Dobra. Inka je... Inka je teenager. Diva. Diva teenager. Samo Diva malo, teenager. jako Diva. puno gore u zadnje vrijeme diva. Nemojte misliti da to diva znači da kao sve mora biti po mom, Ne, da ne bi neko diva. mislio taj diva moment. Ne, Ne, diva u ne. pozitivnom smislu. Kao, Ova diva. Nije kao ona diva, kao... To ne, nego ova diva. ova Mislim da je Inka. sad jasno. Korina, čekaj. Korina. Korina je... Fancy mess. Da, zapravo da. Istina. Ja bi stavila clean mess. Clean. Tako da. Ali je Clean mess. Hvala vam. Da. Ona želi biti clean girl, ali ona To clean je mess. istina. Sajderis, donja crta IRL, you guys are icons. What are you planning to bring with you to Vienna? Ja bi tu Vijena Pršut. uzela... Ona će neko meso. Neku mesinu. Tako je, pršut i buđovu. I ajvar. Znaš šta ću uzeti? Maske za lice. To sam ja rekla. Evo, clean girl. Znam da ću uzeti knjigu, to znam da ću uzeti. Drugo nemam pojma i robu. Ja nosim punjač. Ja meni treba Punjač ću punjač. klišanca od svojih kćeri, to sigurno, to ću prvo. A to je Ja slatko. ću I ona je slušati istekla klišanicu. klišanac. Kae kaže how has life been recently since Dora 2026? Super je life, iskreno. Da, super life. Jako je uzbudljivo ovo sve što nam se događa i baš nam je zabavno. Volimo snimat videe. Da, To jako. da. Ali ja ću reći da je brz. Evo, znači, Je, brz jako je. je brz. Intenzivan, Znači, stvarno. jedna riječ brzo i to je to. Da. Brzo prolazi vrijeme i u trenucima je tempo malo naporan, Da. ali... Ali je i ono- uživanje. A? Malo smo ti naporne. Da, vi meni stalno. Nije istina, Korina je sad došla, nismo se vidjeli 3 dana. Zamislite, 3 dana i sve nas se zagrla i rekla da smo je užasno falili ta 3 dana. Jako je- Tako jako da- je- Danas. Da! Mene nije. Mene nije. je. Da, ja I sam- rekla je da Mene si je me zagrlila, užasno zagrlila si me nasilno. A ne grlim te uvijek. To je istina. Tako da Chick uživaj u fight. tome. To je Ne, istina. jako je čudno zato što se vidimo svaki dan, cijeli dan i onda ponekad prođe 2 dana gdje se ne vidimo i imamo osjećaj koja se nismo vidjeli 2 mjeseca. Hvala vam što ste gledali naš Q&A. Nismo mogli odgovoriti na sva pitanja jer ih je bilo stvarno puno, ali ako želite još odgovora na još pitanja, pišite u komentare pa ćemo odgovarati još. Ajde. I onda se vidimo u Q&A part 2. Vidimo se! Vidimo se!